எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டேன். ஐயோ, இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. எல்லாத்தையும் இழந்த குழந்தைங்க இப்ப 2வது தடவை அனாதையாக போறாங்க. 2 தடவை குழந்தைகளை கொடுத்தாரு. ஆனா ஒரு தடவை கூட வாழ கொடுத்து வைக்கல. அவர் சரண்டர் ஆகி தனி நீதிமன்றத்துல ஒப்படைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வேலை இந்த கேஸ்ல முடியும். அவர் முகத்தை இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்தது இல்ல. சோ அவரை பார்க்க பெரிய கூட்டமே கூடும். அந்த நேரத்துல போலீஸ் மேல கோவம் வந்து பெரிய வன்முறை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் அவரை சரண்டர் ஆக போற இடத்தையும் நேரத்தையும் ரகசியமா வச்சிருக்கேன். അടുത്തും പറയുന്നില്ല. കൂട്ടം ഉണ്ടാവല്ലേ? പോലീസിന് മേലെ ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. സൈലൻസ് അല്ലേ? ഓ ഭയങ്കര ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സസ്പെൻസ്. മറ്റേ രീതിയിലാണ്, അങ്ങനെ ഓവർ മറ്റേതൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടിലോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. The final judgment in Professor Ramana's case, which has created sensation throughout Tamil Nadu, is Professor Mr. Ramana has confessed that he was the brain behind the existence of ACF and its activities and the murder of. சற்று முன்னர் கிடைத்த செய்தி. இன்று காலை நடைபெற்ற சிறப்பு தனி நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் ACF இயக்கத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் ரமணா தம்முடைய குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் தனி நீதிமன்றம் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்துள்ளது. അയ്യോ, ജനങ്ങൾ ഇളകുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സ്കൂൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയല്ലോ. എല്ലാരും ഇളകാൻ വേണ്ടി പോണം. ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകണം. എല്ലാരും വരാൻ വേണ്ടി പോണം. ஹலோ சார். சார் உங்களை பார்க்க சிஎம் வந்திருக்காரு. சிஎம்? எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்க. உன்னை இப்படி பார்க்க மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. உனக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுக்க ஜனாதிபதிக்கு ஒரு மனு எழுதியிருக்கேன். இதை கையெழுத்து கொடு. உனக்கு நான் மன்னிப்பு வாங்கி தரேன். மன்னிப்பு சரியோ தப்போ என்னால 4 உயிர் போயிருக்கு. தவறுகளோட ஆரம்பம் மன்னிப்பு, தவறுக்கு முடிவு தண்டனை. தப்பு பண்ணா தண்டனை கிடைக்குங்கிற பயத்துலதான் இப்ப எல்லாமே சரியா நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்ப எனக்கே மன்னிப்பு கொடுத்துட்டா அந்த பயமே போயிடும். ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு நானே ஆரம்பமா இருக்க விரும்பல. என்னோட மரணமும் அவங்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கணும். 20 வயசுல அரசியலுக்கு வந்தேன். மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் தான் வந்தேன். ஆனா அது என்னால முடியல. நாங்க செய்யற நல்லத அந்த தலைவர் திட்டுறான், அவங்க செய்யறத நாங்க திட்டுறோம். இப்படியே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சட்டை போட்டுக்கிட்டு பதவியை காப்பாத்திக்கிறதுலயே வயசு போயிடுச்சு. 20 வயசுல நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டத 70 வயசாகி செய்ய முடியல. ஆனா நீ செஞ்சிருக்க. 16 ரூபாய்க்கு வித்த அரிசி இன்னைக்கு 7 ரூபாய்க்கு விற்கிது. அது காரணம் நீதான், நான் இல்லை. ஒன்ன போய் எப்படி எனக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்ததே போதும். வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம். ஒரு மனுஷன் பெரியும் பொழுது அவன் தாய் அழுதா அவன் ஒரு நல்ல மகன், அவனுடைய பிள்ளைங்க அழுதா அவன் ஒரு நல்ல தகப்பன், அவன் கூட பிறந்தவங்க அழுதா அவன் ஒரு நல்ல சகோதரன், அவன் பிரிவுக்காக ஒரு நாடே அழுதா அவன் ஒரு நல்ல தலைவர். உனக்காக இந்த நாடே அழுதப்பா. என் பேருக்கு சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆகுதியா? நீ ஏன் அந்த 4 பேரை கொண்டாட நினைக்கிறேன்? அவங்க செஞ்ச தப்புக்கு கோர்ட்ல அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தா நீ ஏன் நினைக்க கூடாது? கோர்ட்ல தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் தீர்ப்பு எழுதின பேனாவை உடைக்கிறது இல்லையா? நான் தீர்ப்பு எழுதின பேனா
தான் சாகணும். ഡയലോഗ്സ് ശരിക്കും മറ്റേ മാപ്പ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്. സെയിം எனக்காக ஒண்ணு பண்ணுங்க. என் குழந்தைகளை நான் பார்க்கணும். ஒரே ஒரு தடவை. ഇല്ല വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്. സറണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. நீங்க அவசரமா வெளியூர் போயிருக்கதா சொல்லிருக்கேன். ஓ. எப்பவும் ஞாபகமாவே இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டேன். അയ്യോ இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. சின்ன வயசுலயே அப்பா அம்மா அக்கா தங்கச்சி எல்லாத்தையும் இழந்த குழந்தைங்க இப்ப 2வது தடவை அனாதையாக போறாங்க. അയ്യോ ஒரு செடியை பிடிங்கி வேற இடத்துல நட்டா கூட அந்த வேரோட சேர்த்து கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளுவாங்க. ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. ആ அது கூட இல்லாம வந்த குழந்தைங்க நான் இல்லாம எதிரி நான் சாக போறது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம். நான் வெளிநாடு போயிட்டேன்னு சொல்லு. என்னைக்காவது நான் திரும்பி வருங்க நம்பிக்கையாவது அவங்க இருக்கட்டும். നാല് ഡിഫറെന്റ് കുട്ടികളല്ലേ, വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത്. മറ്റേ മ്യൂസിക് വാനവില്ലല്ലേ. ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ വേറെ വേർഷനും കൊടുത്തേക്കണം അവിടെ. கடவுள் எனக்கு 2 தடவை குழந்தைகளை கொடுத்தாரு. ഡയലോഗ്. ஆனா ஒரு தடவை கூட வாழ கொடுத்து வைக்கல. அவங்களை நீ பாத்துக்க. அவங்களுக்கு உன்னை விட்ட யாரையும் தெரியாது. அவங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சா எடுத்து சொன்னா கேட்டுக்கோங்க. கை நீட்டி அடிச்சிருந்தமா. ஒரு நிமிஷம். കൈ നീട്ടടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ஒண்ணும் இல்ல. ആൾക്കെന്താ പറയാനുള്ളവരുണ്ട്. അയ്യോ അവസാനം എന്തോ ലൈക്കളെ. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആ സീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത സീനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ആ റെഡ് റൂമിന്റെ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതല്ല, അതിന് പക്ഷെ അവിടെ ആവാണ്ട് എന്താ അറിയോ, അവിടെ മറ്റേ ആ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഗൂസ്ബംസ് ആക്കിക്കളഞ്ഞു. അവിടെ ഓവറായിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഏകദേശം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് അവർക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വരില്ലേ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. പക്ഷെ ഈ ഒരു സീൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡയലോഗ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫീൽ ആവുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദൈവം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ലേ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഡയലോഗ്, അതായത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നില്ലേ,
ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റേ എനിക്കറിയില്ല ഭഗത് സിംഗ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു ഫീൽ എവിടെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സിനിമേന്റെ ഇതല്ലേ, ഫീൽ അല്ലേ, അതായത് എൻഡിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത്. കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു എവിടെയൊക്കെയോ അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയല്ലേ, അതായത് കണ്ടിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ഒളിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ ചെയ്യാറ്. ഭഗത് സിംഗ് ആയാലും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയാലും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഏർമുരുക ദിവസം അവസാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ചി ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മ്യൂസിക് വരുമ്പോഴും കുറെ സൈലൻസ് ആണ് സീനിലൊക്കെ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫീൽ ആവും ആ ഒരു ഡയലോഗും. അതായത് കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പറ്റിയില്ല, അത് ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് കടവുൾ എത്ര പ്രാവശ്യം തന്നാലും ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം എന്തായാലും നല്ലതെന്നോടല്ലേ, ഏകദേശം ഒരു എൻഡിലോട്ട് കറക്റ്റ് എൻഡിലോട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല, ലാസ്റ്റ് ഇതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സീനിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്. യെസ്.